Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Long time no see. How are you? I'm fine, and I hope all of you are very well. Selamat pagi, Nana. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak Wahid kabarnya baik-baik saja, dan Pak Wahid berharap kakak-kakak semua juga baik-baik saja. Ya, tak terasa sudah masuk semester 2 ya. Oke, untuk semester 2 ini kita awali dengan unit 5 in London. Di kota London. Ya, ada yang sudah pernah ke sana? Kalau Pak belum pernah ya. Oke. Kita mulai. Students Book, page 58. 2. Read, listen, and complete the sentences. More than 2,000 years ago, the Romans built a city on the River Thames. They called it Londinium. The city slowly grew bigger and richer. In 1600, about 200,000 people lived in the city. It was now called London. In September 1666, a fire started north of the river. The city burned for 4 days. Almost 80% of the buildings were destroyed. After the Great Fire of London, the city was built again with wider streets and houses built of brick, not wood. Ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang bangsa Romawi membangun sebuah kota di Sungai Thames. Maksudnya itu membangunnya di dekat sungai, ya. Mereka menyebutnya Londinium. Kota tersebut perlahan tumbuh semakin besar dan semakin kaya. Pada tahun 1600, sekitar 200.000 orang tinggal di kota tersebut. Sekarang, kota tersebut bernama London. Bulan September tahun 1666, kebakaran mulai di bagian utara sungai. Kota tersebut kebakaran selama 4 hari. Hampir 80% bangunannya hancur. Setelah kebakaran besar di kota London, kota tersebut dibangun lagi dengan jalan-jalan yang lebih lebar dan rumah dibangun menggunakan batu bata, tidak lagi menggunakan kayu. Nah, itu tadi sejarah tentang kota London. Okay, there are 8 vocabularies. Ada 8 kosakata, ya. Nomor 1 sampai nomor 8 itu yang dimaksud adalah toko, ya, tokonya, bukan orangnya. Oke, kita lanjut. Number 2, read, listen, and complete the sentences. Kakak disuruh membaca, mendengarkan, dan melengkapi kalimat berikut. Ada 4 kalimat, kakak disuruh melengkapi, ya, berdasarkan dialog tentu saja. Dialog antara Alex, Patrick, dan Phoebe. Kita simak terlebih dahulu dialognya. Wood. Those shops look nice. Where are we? I think we're in London. London? Where are all the tall buildings? You know, the flats and offices. There aren't any. We're somewhere in the past. Look at the houses. They're all made of wood. And the shops have all got those nice signs. Are they open?
I'm hungry. Let's check if the baker's is open. No, it's closed. What's that sign over there? I think it's a tailor's. There's a butcher's over there too. I think they're open. No, that's closed too. How about the grocer's? That's closed as well. And look, the chemist's is closed too. Why are they all closed? Let's find someone and ask. Excuse me, why are all the shops closed? There's a big fire near London Bridge, and it's spreading. Look at the smoke over there. Oh no! We're in the Great Fire of London. The what? Well, anyway, everyone's getting out of the city. You must get away too. Come with me. By the way, I'm Mr. Fisher. I'm a barber. Ya, inti dari dialognya itu menceritakan bahwa semua toko yang ada di kota London tutup, ya, karena terjadi kebakaran besar, kebakaran yang hebat di kota London. Oke, sekarang kita lengkapi 4 kalimat berikut. Okay, number 1. Patrick is confused because he can't see Annie. Patrick bingung karena dia tidak bisa melihat gedung yang tinggi. Ya, kan tadi temannya bilang kalau kita berada di kota London. Terus kemana gedung-gedung yang tinggi? Ternyata kota London yang dimaksud itu di masa lalu. Nah, terus tadi Alex lapar. Alex is hungry. Yang ketiga, Patrick wants to check if the baker's is open. Patrick ingin mengecek jikalau ya toko rotinya buka. Yang keempat, they find a man and ask him why the shops are all closed. Ya, mereka bertemu dengan seseorang dan menanyakan mengapa semua toko tutup. Oke, kakak bisa lengkapi di buku paket kakak. Ya. Oke, next. Page 59. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 59. Ya, di situ ada perbedaan nama ya kak. Kalau di buku kakak namanya Taufik, sama interviewer, sama yang mewawancarai. Ya, untuk nama kita hiraukan saja. Yang betul yang ada di buku kakak gitu aja ya. Oke. Taufik, I really enjoy your last film When London Burned. Your stunts are amazing. Taufik, aku sangat menyukai ya filmmu terakhir ya ketika kota London terbakar. Peranmu luar biasa. Thank you, terima kasih. In the film, you spend a lot of time in burning houses. Have you ever been in a burning house in real life? Di film tersebut, kamu menghabiskan banyak waktu di rumah-rumah yang terbakar. Sudah pernahkah kamu berada di dalam rumah yang terbakar dalam kehidupan nyata? No, I haven't. Belum. Have you ever rescued anyone in real life? Sudah pernahkah kamu menyelamatkan seseorang dalam kehidupan nyata? No, I haven't. Belum. One last question. Have you ever jumped from the top of your house in real life? Satu pertanyaan terakhir. Sudah pernahkah kamu melompat dari dari atap rumahmu dalam kehidupan nyata? Again, the answer is no. My real life is very boring compared with my films.
Lagi-lagi jawabannya belum. Jawabannya tidak, belum. Kehidupan nyataku ya sangat membosankan jika dibandingkan dengan film-filmku. Oke. Nah, tadi perintahnya kakak disuruh melengkapi true, false, or doesn't say. Ya. Oke, kita cek yang pertama. Taufik last film was about the fire of London. Film Taufik yang terbaru, ya, last film tuh yang terbaru itu kebakaran kota London. Number 2, he has never been in a burning house in real life. Dia tidak pernah di dalam rumah yang terbakar dalam kehidupan nyata. 3, in the villain, he rescued a lot of people. Di dalam filmnya, dia menyelamatkan banyak orang. Number 4, he has rescued a lot of people in real life. Dia telah menyelamatkan banyak orang di kehidupan nyata. 5. His real life is more exciting than the film. Kehidupan dia lebih menyenangkan daripada filmnya. Number 6, Taufik has worked with a lot of famous people. Taufik telah bekerja dengan banyak orang-orang yang terkenal. Oke, true, false, or doesn't say. Ya, kakak bisa lengkapi di buku paket kakak. Next, grammar focus. Ya, kakak cukup mendengarkan dan menirukan. Student's Book, page 59. 2. Listen and say the sentences. Have you ever seen a big fire? Yes, I have. No, I haven't. Ya, cukup didengarkan dan ditirukan ya. I have never seen a big fire. I've never seen a big fire. Has he ever rescued people in real life? Yes, he has. No, he hasn't. She has never made a film. She's never made a film. Oke, kalimat yang pertama. Sudah pernahkah kamu melihat kebakaran besar? Kalau yes berarti ya, pernah. Kalau no berarti tidak, belum pernah. Kalimat yang kedua. Aku sudah pernah melihat kebakaran yang besar. Ya, have-nya disingkat. I have menjadi I've. Aku belum pernah melihat kebakaran besar. Kalimat yang ketiga, kalimat tanya. Sudah pernahkah dia menyelamatkan orang dalam kehidupannya? Tak. Kalau yes berarti ya, sudah pernah. Kalau no berarti belum pernah. Kalimat keempat, dia tidak pernah membuat film. Yang has-nya disingkat ya. Harusnya she has never menjadi she's never. Dia belum pernah membuat film. Oke, next. Song, lagu. Kakak bisa mendengarkan lagunya ya. Perintahnya dengarkan dan berilah angka, nomor urut negara tersebut. Kemudian kakak disuruh menyanyi kalau bisa. Maksudnya di lirik lagu itu nanti disebutkan tempat ya atau kota. Nah, kota itu berada di negara mana? Kalau yang dibahas misalnya kotanya itu berada di Amerika, berarti Amerikanya dikasih nomor 1.
Misalnya yang dibahas kota itu kok berada di Prancis, berarti Prancisnya yang dikasih nomor 1 terlebih dahulu. Student's Book, page 60. 1. Listen and number the countries. Have you ever been to London and walked down Oxford Street? Don't you think about the people who you'll never meet? Don't you want to travel? Get out of your home. Don't you know there's more to life than being on your own? Have you ever been to Paris? Have you seen the famous square? Have you ever seen the river below the bridges there? Don't you want to travel? Get out of your home. Don't you know there's more to life than being on your own? Have you ever been to New York? Have you seen the famous zoo? Have you walked in Central Park? There's so much there to do. Don't you want to travel? Get out of your home. Don't you know there's more to life? Don't you know there's more to life? Don't you know there's more to life than being on your own? Than being on your own. Than being on your own. Oke, tadi yang dibahas pertama itu adalah kota London. Kota London itu berada di Inggris. Berarti England itu yang nomor 1. Terus berikutnya membahas kota Paris. Paris berada di negara Prancis. Berarti France yang nomor 2. Dan yang terakhir New York. Kota New York berada di Amerika. Ya. Berarti yang nomor 3 USA, the USA. Ya. Tentang lagu ini artinya, sudah pernahkah kamu ke kota London dan berjalan di Oxford Street, jalan Oxford? Tidakkah kamu memikirkan tentang orang yang kamu belum pernah temui? Ya. Tidakkah kamu ingin bepergian dan keluar dari rumahmu? Tidakkah kamu tahu ada banyak kehidupan dibandingkan kehidupan milikmu? Sudah pernahkah kamu ke kota Paris? Sudah pernahkah kamu melihat alun-alun yang terkenal? Sudah pernahkah kamu melihat sungai yang berada di bawah jembatan di sana? Ya. Terus sudah pernahkah kamu pergi ke kota New York? Sudah pernahkah kamu melihat kebun binatang yang terkenal? Sudahkah kamu berjalan-jalan di taman kota? Ada banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Oke, next. Ya, oke. Nah, ini sama nggak? Seperti tadi ya, ada perbedaan nama juga. Ya, kalau di buku kakak itu namanya Citra. Citra is calling her best friend Devi, who is in London with her parents. Read the dialogue and answer the question. Citra sedang menelpon sahabatnya yang bernama Devi, yang sedang berada di kota London dengan orang tuanya. Berarti yang berada di kota London itu Devi. Ya, Citra di Indonesia telepon. Read the dialogue and answer the question. Bacalah dialog berikut dan jawablah pertanyaan. Oke, untuk nama kita ikut yang ada di buku paket aja ya. Citra dan Devi.
Okay, have you been in the London Eye yet? Sudahkah kamu ke London Eye? Yes, I have. I went this morning with Dad, but Mom didn't want to go. Ya sudah, aku pergi ke sana pagi ini dengan Papa, tetapi Mama nggak ikut pergi, tidak ingin pergi. Why? Has he ever been on a big wheel? Big wheel? Kenapa? Sudah pernahkah mamamu ke sana? Gitu kan? Yes, she has, and she didn't like it at all. Ya, mamaku sudah pernah, dan dia tidak suka sama sekali. Have you been to London Zoo? Sudahkah kamu di kebun binatang London? Yes, we have. We were there yesterday. It was great. Ya, kita sudah. Kita berada di sana kemarin. Di sana luar biasa. Have you been to Oxford Street? Sudahkah kamu ke jalan Oxford? Yes, I have. I went with Mom. Dad doesn't like shopping. Ya, aku sudah. Aku pergi dengan mamaku. Ya, papaku tidak suka belanja. Did you buy me a present? Apakah kamu membelikanku hadiah? You'll have to wait and see. Kamu harus menunggu dan lihat ya. Lihat aja nanti ya, semacam itu ya. Oke, 4 questions, 4 pertanyaan. Number 1, where has Devi been in London? Kemana saja Devi ketika di kota London? Kemana saja tadi? London Eye, London Zoo, Oxford Street. Number 2, who went on the London Eye with her? Siapa yang pergi ke London Eye bersamanya? Her dad. 3, why didn't her dad go to Oxford Street with her? Kenapa papanya tidak pergi ke Oxford Street, ya, jalan Oxford bersamanya? Karena papanya nggak suka belanja. He doesn't like shopping. 4, what does Citra want from Devi's shopping trip? Apa yang Citra inginkan dari perjalanan shoppingnya Devi? A present. Oke. Ya. Sudah ya Kak ya? Oke, untuk pertemuan kali ini Pak cukupkan dulu ya. Kita sambung minggu berikutnya. I think it's enough for today. Yeah. Thank you for your attention. Nice to meet you. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.